Good morning. Buenos días. I hope you guys are loving Filipenses. Espero que te guste la carta a los Filipenses. And I hope you're learning a lot of important things. Y yo espero también que puedas aprender muchas cosas importantes. So, Paul had an amazing outcome of his suffering because of his right attitude. Bueno, Pablo tenía por causa de su actitud un tremendo resultado por sus sufrimientos. So now, go ahead and let's look at verse 15. Ahora queremos seguir y miramos el versículo 15. It's true that there are some who preach Christ out of competition and controversy. Es cierto que hay unos que predican Cristo por competencia y celos, For they are jealous over the way God has used me. porque son celosos de la manera como Dios me ha usado. Many others have purer motives. They preach with grace and love filling their hearts. Muchos otros tienen motivos más puros. Ellos predican con gracia y amor y llenan su corazón. Look at this. Mira, We think the mess in the church is a new thing, nosotros siempre creemos que el desorden en la iglesia sea algo nuevo, but it's actually as old as the church is old. pero en realidad tiene el mismo tiempo como la iglesia. Think how much competition there is among Christians today. Piénsalo, cuánta competencia hay hoy en día entre los cristianos. That was the same when Paul was around. There was already competition in the body of Christ. En los tiempos de Pablo era igual. En aquel tiempo también había competencia en el cuerpo de Cristo. Think how many people are jealous over the way God uses other people. Piensa cuántos son celosos de otros porque Dios los usa. Paul experienced the same thing. Pablo experimentó lo mismo. Instead of them rejoicing that God uses Paul so powerful, they were jealous. En vez de alegrarse de que Dios tan exitosamente usaba a Pablo, eran celosos. See, it's human nature. Así es la naturaleza humana. So we have to understand, as long as there are people, there will be these problems. Debemos entender, desde que existe el ser humano, hay también estos problemas. You know, I keep telling people, Sigo diciendo a las personas, if you're looking for the perfect church, whenever you found it, please don't join it. si tú has encontrado la iglesia perfecta, no seas parte de ella. Because in the moment that you've joined it, it's not perfect anymore because you are now part of it. En el momento en el cual tú mismo entras, ya no es perfecta porque tú eres una parte de ella. You know, and Paul was very open, he was very outspoken, he wasn't hiding that. Pablo trata abiertamente estas cosas y no les escondía. He didn't pretend that all the Christians were wonderful, beautiful, perfect people. Él no estaba fingiendo que todos los cristianos son hermosos, perfectos y amables personas. No, he said there is jealousy, there is controversy, there is competition. No, él dijo que hay celo, pleitos y competencia. And look in verse 16, it tells us why. Y en el versículo 16 nos dice por qué. Because they know I've been destined for the purpose of defending the revelation of God. Porque ellos saben que yo estoy destinado a defender la revelación de Dios. For me, this is a staggering thought. Para mí es un pensamiento asombroso. If they know that Paul has been destined for that purpose, then why would they do anything to work against him? Si ellos sabían que Pablo tenía este llamado, ¿por qué han trabajado en contra de él? I mean, if I know that God has called you to do certain thing, then I better leave you alone and support you. Si yo sé que Dios te ha llamado para algo especial, ahí por supuesto te dejo trabajar y te apoyo. He said they knew it and they were still trying to make his life difficult. Aquí dice que lo sabían y seguían intentando complicarle la vida. Look, Mira, once again, Paul's attitude is so beautiful and so Christ-like. otra vez la actitud de Pablo es tan bonita y muy semejante a la de Cristo. What have we done so often? ¿Qué hemos hecho tan frecuentemente? The people who fight us, the people who make life hard for us, who break our hearts. La gente que lucha en contra de nosotros y nos dificulta la vida y nos rompe en el corazón. Especially the people who do it knowingly and purposefully. En especial ellos que lo hacen a propósito y conscientemente. They do it out of jealousy and competition. Ellos lo hacen por celo y por competencia. What have we done so often? ¿Y qué hemos hecho nosotros tan frecuentemente? We've defended ourselves. Nosotros nos hemos defendido, We fought against these people. luchamos contra esa gente, We've tried to justify ourselves. hemos tratado de justificarnos. Hey, God is with me. God told me to do it. Stop fighting me. Hola, Dios está conmigo y Él me lo encargó, entonces deja de combatirme. You know, Paul was so focused on serving Jesus and Jesus alone. Pablo estaba enfocado tanto en Jesús y solamente en servir a Él. He was so captivated in his heart by the great purpose of
pushing the gospel forward, En su corazón estaba capturado con el pensamiento de predicar el evangelio, that he had no need to defend himself. que no lo veía necesario justificarse. He had no need to justify himself or explain himself. Él no lo veía necesario justificarse o explicarse. Neither did he feel the need to fight back those people. Tampoco sintió la necesidad de contraatacar a esas personas. So look, Bueno, verse 17, he says this. miren en el versículo 17. Those who preach Christ with ambition and competition are insincere. Aquellos cristianos que predican con celo y el pensar de competencia no son honestos. They just want to add hardship. They just want to add to the hardship of my imprisonment. Ellos quieren aumentar solamente las dificultades de mi cautiverio. I mean, this is a really crazy thought. De veras es un pensamiento loco. So Paul knew that these people wanted him to suffer more upon his suffering. Pablo sabía que esa gente solamente quería que él sufriera todavía más que él ya sufría. So what was his attitude? ¿Y cuál era su actitud? God, please rebuke them. Dios, por favor, ponles en orden. My brothers and sisters in Philippi, please fight for me. Mis hermanos y hermanas en Filipos, por favor, luchen por mí. Stop these people. I'm already suffering and they want to add more hardship to me. Detengan a esa gente y yo ya estoy sufriendo y me hallan de más dificultades. Somebody come to my help. Don't you see how unfair this is? Que alguien venga a ayudarme. ¿No ven cómo es tan injusto? Paul had a very clear understanding what was going on right there. Pablo tenía un pensar bien en claro de lo que estaba pasando. Look at his attitude in verse 18. Mira su actitud en el versículo 18. Yet in spite of all of this, I'm overjoyed. Sin embargo, estoy muy feliz. Hang on. There are people that you know they on purpose are trying to make your life hard. Hay personas de cuales tú sabes que ellos a propósito te dificultan la vida. There are people that you know they are driven by competition and jealousy. Y que tienen un pensar de competencia y les empuja el celo. And not only don't you ask everybody to stop them, Y tú no solamente no estás pidiendo que se les detenga, but you are overjoyed. sino estás todavía encima muy feliz. How? ¿Cómo? Well, tomorrow we'll find out. Mañana encontramos la razón. See you guys. Hasta luego.